গল্পটি দেবী কাত্যায়নী, যিনি মহিষাসুর নিধন করেছিলেন। কিন্তু বাবা, দেবী দুর্গা তো মহিষাসুর নিধন করেছিলেন। আমি কি বলেছিলাম মনে আছে তো? এই সবই দেবীর রূপ। ঋষি কাত্যায়ন সন্তানের জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। দেবতাদের আশীর্বাদে তার এক কন্যা সন্তান হয়। সেই কন্যার নাম হয় কাত্যায়নী। হে দেবগণ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, মহিষাসুর স্বর্গকারিয়ালয়। করুণ দেবীর আরাধনা, দেবীকে রক্ষা। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। হে দেবতাগণ, ভয় নিও না। ওই মহিষাসুরের পতন অবশ্যম্ভাবী। মহিষাসুর त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते। तनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। तनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमलय शृंग निजालय मध्यगते। নবরাত্রির ষষ্ঠ দিন দেবী কাত্যায়নীর পূজা করা হয়। এই দেবীর চারটি হাত, একটিতে তলোয়ার, একটি হাতে আশীর্বাদ করছেন, তৃতীয় হাতে রক্ষা করছেন, চতুর্থ হাতে পদ্ম ধারণ করেছেন।